Hello everyone, my name is Heriberto Samsun and I'm a university student doing my teaching practice. So in this video, I would like to introduce a great digital tools that we will use in the classroom, the Gamma app. So this application will help us learn English more easily and enjoyably. So I will use Gamma in class X Pharmacy at SMK Santa Matilda Ruteng, especially to teach the topic Recountex. Um, Before to continue my video, before to continue this video, uh, I will to explain what is the Gamma app. Okay, Gamma is an online application that helps you create a beautiful and interactive presentation. It is like PowerPoint, but with more modern features and simple design. With Gamma, teacher and student can make learning materials that look professional and fun. It is a very helpful tool for digital learnings, especially when we want to make slides that are easy to understand and attractive. How to uh, access Gamma app? So it is very easy to start using the Gamma app. Here are the steps. Hello everyone. In this tutorial, I'll show you how to access and start using Gamma, an online tool for creating beautiful and modern presentation. So the first is open your browser and or open your Chrome. Go to search or type URL and typing there www dot gamma app. Okay, after that click continue. Okay, from Gamma. Okay, next Gamma is a web-based platform, which means you don't need to download or install anything. Everything works online. Okay, guys. If you are user a new user, click sign up and register using your Google account or email address. If you already have an account, um, you just follow me or just click log in like this. Okay, although Gamma doesn't have a download table, you can create a shortcut on your desktop or mobile device. Just click your browser's menu and select Add to home screen or bookmark this page for faster access next time. Okay. Next is now you are ready. Click on new made AI to start creating your presentation. You can also choose from
many available templates to make your slide more professional, like this. Okay, click here, and next click here. So write your title. I will give a example. My title is recount text. Recount text. Okay, and click here, presentation. A slide. Okay, so click here. Okay, after that click to continue. I will to choose this style. Okay, great. Okay, look at here. Okay, so that is my tutorial, and that it Gamma is easy to access, no download needed, and perfect for student and professionals. If it try and make your next presentation stand out. Okay, thank you. Bye. Advantage of Gamma presentation features. Okay guys, Gamma has some great advantage compared to regular PowerPoint. The first is clean and modern design, good for student attentions. Easy to use, no complicated steps, and works on all devices, phone, tablet, or laptop. And you can add interactive content like videos and quizzes, and slides are automatically arranged and look neat. So guys, these features make Gamma perfect tools for teaching and learning in a fun way. Okay guys, next is I will explain about using Gamma to teach recount text in a class. So for my teaching project, I will see Gamma to explain the topic recount text. In the presentations, I will include the first is what is a recount text, and the structures, orientations, events, and reorientations, and some examples of source recount text. Next is some simple exercises and questions. So the slide will be colorful and interesting, so student can understand the topic more clearly and stay focused. So
And the last is show example slides made in Gamma. So guys, this all for this short introduction to the Gamma app. Okay, thank you for watching. I hope this application will help us make learning more exciting and interactive. So I look forward to using Gamma with all of you in the classroom. See you soon. Okay, thank you. So thank you, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua, dan ini sangat berharga bagi saya karena saya melakukan proyek dan tentu dengan kehadiran kalian sangatlah bermanfaat bagi saya. Jadi ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Okay. Thank you so much. Okay. This time we will teach about recounting. Apakah pernah dengar apa itu mengajar itu? Recounting. What is the recounting? Apa itu recounting? Oke teman-teman, seperti apa yang ada di layar PPT ini sebentar. Ini judulnya recounting. Jadi before to continue our lesson today, I will explain about PPT. Nah, PPT ini dibuat dari Gamma, dari aplikasi Gamma. Oke. Nah, dari aplikasi Gamma itu mungkin ada yang pernah menggunakan aplikasi itu? Tidak, Pak. Menggunakan aplikasi Gamma, dan aplikasi Gamma itu termasuk dari AI atau kecerdasan buatan. Saya mengambil PPT ini dari APK Gamma. Oke, kita lanjut teman-teman. So today our lesson today is recounting, sharing experience, menceritakan pengalaman. Mungkin saya masih tergambar dalam pikiran kalian terkait apa yang kalian dengar sebelumnya dari konteks. Pernah ajar kita di konteks? Pernah ya. Apa itu konteks? Jenis teks yang menceritakan kesimpulan atau istilah selatan. Oke. Konteks. Kita lanjut ke purpose of definition. Tujuan dari recounting dan definisi. Purpose and definition. Purpose dari recounting, tujuan dari recounting dan juga definisi dari recounting. Coba satu orang baca purpose of and definition. Ini penjelasan yang di recounting kita pasti masuk. Coba satu orang. Kapan lagi gunakan kesempatan? Kalau ada kesempatan untuk membaca, baca. Bahasa Inggris itu penting, teman-teman. Coba baca, sudah baca. Context and purpose equals all experiences. Recounting pas. Saya baca yang ikuti sudah. Purpose and definition of recounting. Recounting pas equals all experience, not experiences. Experience. Their main goal is informasi, entertain, untuk menghibur, or reflect atau refleksi. They focus on clear chronological event sequences like there is. They often target specific audience. Coba dulu baca ulang lagi. Anak. Video plus event or experience. Their main goal is to inform, entertain, or reflect. They focus on clear chronological event sequence
Unlike, Jelaskan. unlike their race, they often target a specific audience. Mungkin ada seseorang yang bisa menerjemahkan titel ini. Apa itu kata retail? Translation. In Indonesia. Nah, ini adalah retail. Berarti ini kembali atau tel keseluruhan dari kata ini yang bermaksud itu menceritakan kembali ini tel menceritakan ketika ada kata di depan yang berarti itu otomatis menceritakan kembali itu. Dari konteks retail past event menceritakan kejadian masa lampau atau pengalaman. The main goal is to memberi informasi. Tujuan memberi informasi, menghibur atau refleksi. They focus on chronological atau kronologis, tidak seperti buku harian, unlike diary. Okay? They often target a specific audience, menargetkan audiens tertentu. Oke? Nah, kita lanjut ke bagian pertama itu retelling past event, menceritakan kejadian masa lalu. Menceritakan kejadian masa lalu, menjadikannya nyata. Oke. Ya betul. Menjadikan nyata, teman-teman. Terus to inform, entertain, reflect. Memberikan informasi, entertain, reflect. Oke, itu. Terus chronological sequence atau urutan kronologikal. Events and structure of recount text. Coba baca satu orang sampai sini. Belum lagi. Baca. Mencoba lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Cepat supaya kita cepat pulang. Structure of recount text. Supaya kita dapat jelasin. A recount text has a class. Coba di sini. Siapa yang ngomong? Apa? Ada di sini. Coba. Structure of a recount. Oke. Kalian ikuti ya. Structure of recount text. Structure of recount text. A recount text is a clear, Recount text is a clear, organized structure. organized structure. Bukan organized. Organized. It begins It begins with an orientation, with orientation, then attacks events, and often concludes with our reorientation. and often concludes with orientation. This framework This framework helps readers follow the narrative. helps readers follow the narrative. Oke, itu tadi teman-teman. Recount text memiliki struktur yang jelas dan teratur.
text has a clear organized structure. Lalu teks ini dimulai dengan orientation, lalu urutan kejadiannya, detail events, lalu masuk ke conclude. Nah, pertama ya teman-teman, kita menggunakan sebelum kita menulis recount text, kita harus mengetahui structure of recount text dulu. Nah, di bagian orientation ini, dapat jelas? Di bagian orientation ini, itu adalah bagian dari pembuka dari recount text. Ya, pembuka dari recount text, menulis recount text atau menulis pengalaman dalam bahasa Inggris. Kita structure yang pertama, first structure, recount text yaitu cerita harian pribadi. Ya. Terus personal recount text. Personal recount text have individual experience like vocations or memorable days. They focus on feelings and reactions. Specific details, including signs, sounds, and smells, bring the story to life. So, oke, kita langsung masuk ke contohnya. Ini. Sangat ajaib. It was truly magical day. Ini tadi termasuk di bagian akhir tadi. Structure yang ketiga, reorientation. Nah, yang pertama ini orientation. Yang kedua ini yang di bagian di sini. Oke. Lalu example 2. Factual recount. Factual recount describe events objectively, like news reports or historical moments. They maintain a natural tone And use Coba lanjut. They maintain a natural tone and use variable effects, specific details. Ketika kita membicarakan tentang 15 UCL Brahmana, ya kan itu kejadian di masa lampau. Terus oke. Kita langsung saja ke slide 7. How to write an effective recount. Writing a strong recount requires careful attention to detail. Always use the past tense. Organize events chronological with transition words. Engage your reader with descriptive details and always proofread for errors. Oke. Yang pertama di dalam itu apa? Oke, menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke. Ketika dalam sebuah teks itu ada bentuk kata kerja kedua, berarti otomatis teks itu sudah terjadi. Itu dalam bahasa Inggris itu. Beda kalau dalam bahasa Inggris. Gunakan bentuk kata kerja lampau atau past tense verb. Dalam menulis recount text itu kita harus pertahankan bentuk kata kerja yang konsisten, ya teman-teman. Oke. Terus detail deskriptif. Gunakan kata transisi untuk mengalir. Ya. Seperti then, the first, atau kata penghubung, ya, penghubung kalimat. Lalu
proofread careful, check grammar and spelling, periksa tata bahasa dan ejaan. Ketika kita sudah menyelesaikan tulisan tentang written text tersebut, menceritakan ketika kita sudah selesai menceritakan pengalaman kita sendiri, maka kita harus koreksi dengan hati-hati teman-teman, dengan mengecek tata bahasa dan juga spellingnya. Cerita ulang merupakan alat yang ampuh untuk menyimpan pengalaman dan berbagi informasi. Struktur yang jelas sangat penting untuk komunikasi yang efektif, atau latihan yang konsisten akan meningkatkan keterampilan menulis Anda secara signifikan. Teman-teman, saya mau ingatkan kepada kalian semua bahwasanya menulis itu sangat penting karena menciptakan imajinasi kita. Ya, kalau sebelum kita masuk, apa mungkin di sini ada yang susah sekali mengungkapkan pikirannya ketika berbicara, suka blank? Solusinya, obat yang paling mujarab itu dengan menulis, dengan melatih menulis. Menulis apa saja? Salah satunya itu recount text. Oke? Itu tadi. Keterampilan menulis Anda secara signifikan. So, recounts are powerful tools for preserving experience and sharing information. A clear structure is essential for effective communication. Remember, consistent practice will significantly improve your writing skill. Cerita ulang merupakan alat yang ampuh untuk menyimpan pengalaman dan berbagi informasi. Struktur yang jelas dan penting untuk berkomunikasi yang efektif. Itu seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa ketika kalian mengalami suka blank ketika kita berbicara dengan orang yang di atas kita karena gugup, itu solusinya selain melatih secara konsisten, kita juga diobati dengan menulis. Karena menulis itu ya tentu ketika kita menulis, kita sedang mempraktikkan isi pikiran kita. Dari situ kita konsisten untuk menulis, nantinya kita akan terbiasa dan kita akan menjadi, dan semoga kita akan menjadi public speakers atau pembicara atau MC. MC itu teman-teman tidak tidak hanya menikah sejak lahir dia memang harus jadi MC, tapi dia berlatih menulis.